Dit, bisa minta tolong nggak? Ini buang air setengah segini. Pisangnya udah panas. Di situ. Apa? Apa kamu ngurus ini ya? Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam derajat takwanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudah di penghujung bulan suci Ramadan ini, ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah mendukung program kami dan ikut serta berpartisipasi dalam program Ramadan tahun ini, dan kepada para jamaah yang sudah memberikan sumbangan baik berupa makanan, minuman untuk berbuka puasa dan sahur. Kami doakan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah nanti ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi yang kedua, bagi jamaah yang belum menunaikan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah serta fidyah, bisa menghubungi panitia di stand depan Masjid Al-Amanah. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini yang telah masuk zakat fitrah berupa uang Rp23.384.000, zakat fitrah berupa beras 759 kg dan 10,5 liter, zakat mal Rp119.050.000, infak sedekah Rp7.470.000, fidyah Rp1.775.000. Informasi selanjutnya, insya Allah Masjid Al-Amanah akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri sesuai dengan keputusan sidang isbat yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Maret 2025. Akan dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, dilaksanakan di Masjid Al-Amanah. Adapun petugas yang akan bertugas, insya Allah Imam Ustadz Fahru Roji Az-Zuhrub, penceramah Ustadz Ahmad Syekhu LCM PDI dengan tema menuju derajat takwa kembali kepada fitrah semula. Insya Allah untuk petugas malam ini Imam Ustadz Fahru Roji Az-Zuhrub dengan penceramah insya Allah perwakilan pengurus BKI Masjid Al-Amanah. Sebelum melaksanakan sholat taraweh, diharapkan kepada para jamaah agar mengisi saf-saf yang masih kosong dan dirapihkan serta dirapatkan, serta jamaah yang membawa putra dan putrinya kami harap untuk dibimbing, dan untuk para jamaah yang membawa alat komunikasi kami harap untuk di silent. Informasi selanjutnya, kami selaku perwakilan MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian informasi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Insya Allah kami menerima kritik dan saran yang membangun guna untuk meningkatkan pendidikan menjadi petugas yang lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا سنة التراويح أجركم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال أولو جئتكم مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء
جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا صلاة من الوتر جامعة رحمكم الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونخفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم ارحمنا في شهر رمضان، اللهم تقبل صيامنا وكل عباداتنا في شهر رمضان. اللهم لا تجعله آخر العيد من صيامنا إياه، فإن جعلته فجعلنا مرحوما ولا تجعلنا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الدار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين وللهو موردين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راهبين ومن حر عين متزوجين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. MC Tanti menyampaikan bahwa penceramah malam ini yang bertugas adalah dari perwakilan DKM atau yayasan. Sebenarnya banyak dari TKM maupun dari yayasan yang lebih kompeten, lebih senior untuk maju ke depan menyampaikan pesan kesannya barangkali. Namun karena tadi saya dicolek, oleh karena itu saya pun yang akhirnya maju ke depan. Mohon izin, di sini mungkin saya tidak ceramah, tapi saya ingin menyampaikan mudzakarah. Mudzakarah itu nama lainnya adalah murojaah, mengulang kembali, mengingat-ingat dari apa yang sudah kita terima selama 1 bulan lamanya. Setiap malam kita mendengarkan ceramah di akhir setelah sholat witir. Maka di akhir malam ini, di akhir malam atau malam akhir ini, gimana ya? Di malam yang terakhir ini, yaitu bulan Ramadan, kami ingin mudzakarah. Setidaknya dari apa yang sudah kita dengarkan selama ini, kita dapatkan selama ini, ada 3 poin atau 4 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai mudzakarah.
Poin yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya wajib hukumnya bagi kita saat ini dan seterusnya dan bahkan setiap saat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bersyukur ini perintah Allah. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmatnya, maka kita termasuk orang yang kufur. Kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka Allah ancam dengan azabnya yang sangat pedih, azabnya yang sangat keras. Inna adabi lasyadid. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kufur kepada nikmat-nikmatku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih alasan kita wajib bersyukur? Setidaknya di akhir Ramadan ini ada dua alasan kenapa kita harus bersyukur dan memperbanyak syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukankah kita hari ini masih bernafas? Bukankah kita hari ini masih bisa melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah di bulan istimewa, di bulan suci Ramadan? Ini artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Sebelum Ramadan kita berdoa kepada Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Kemudian Allah kabulkan doa-doa kita sehingga kita sampai bulan Ramadan. Ada yang nggak sampai Ramadan, sebelum Ramadan ada di antara kita yang saudara kita yang meninggal. Atau mungkin ada yang sampai Ramadan, tapi pertengahan Ramadan juga wafat. Ada saudara saya waktu itu di rumah sakit, setelah rumah sakit wafat. Nggak sampai selesai. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sampai hari ini, sampai malam ini. Walaupun masih 1 hari lagi Ramadan ini. Tapi patut, wajib kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberikan kesempatan, umur panjang, untuk menapaki Ramadan tahun ini. Alasan yang kedua kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah, yaitu Allah berikan, Allah masih tanamkan keimanan dan berikan hidayah atau taufik kepada kita ke dalam diri-diri kita, jiwa-jiwa kita. Bukankah banyak saudara-saudara kita di luar sana ketemu Ramadan yang seharusnya siangnya dia berpuasa, malamnya dia sholat qiyamul lail. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tahu itu bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia. Tapi mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban saum Ramadan di yang siang hari. Dia tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid di malam hari untuk sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid terdekat mereka. Bukan karena tenaganya yang gak ada, bukan karena badannya yang sakit, tapi karena hidayah atau taufik tidak turun ke jiwa mereka. Hidayah Allah belum turun ke jiwa-jiwa mereka. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita, diberikan hidayah taufik yang sangat mahal harganya, sehingga di bulan Ramadan selain kita berkesempatan untuk bertemu Ramadan, Allah mudahkan kita, Allah bimbing kita untuk bisa saum di siang harinya, dan di malam harinya kita pun melaksanakan ibadah qiyamul lail, yaitu sholat tarawih, bahkan mendengarkan ceramah. Bahkan diantara kita mungkin rajin sekali membaca Al-Quran dengan mudah, dengan ringan di bulan Ramadan ini. Mungkin diantara bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang 5 kali khatam, 3 kali khatam, atau 2 kali khatam, minimal 1 kali khatam. Coba di luar bulan Ramadan berat sekali menghatamkan 1 bulan sekali saja. Itu artinya pertolongan Allah, hidayah Allah masuk ke jiwa-jiwa kita. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah taufik ini. Itu alasan kenapa kita harus bersyukur dan wajib bersyukur, karena Allah berikan satu kesempatan untuk bisa sampai Ramadan
sampai malam ini, yaitu malamnya ke-30. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat ini sampai bisa menyelesaikan besok hari sehingga tuntas final ya untuk menyelesaikan Ramadan ini. Dan kedua alasan tadi, Allah berikan hidayah taufik. Mudah-mudahan hidayah taufik ini terus diberikan oleh Allah kepada kita, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan selain Ramadan. Ini yang pertama, mudzakarah, yaitu kita harus bersyukur. Kemudian mudzakarah yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan adalah mari kita terus panjatkan doa kepada Allah. Panjatkan doa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita selama Ramadan ini. Karena itulah yang dilakukan oleh para salafus soleh dahulu. Mereka ketika masuk Ramadan, mereka berdoa agar diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan dan beribadah di dalamnya. Tapi setelah berlalu Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka selalu berdoa. Bahkan mereka merasa cemas, berharap-harap cemas, berharap agar amalnya diterima oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah. Karena kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima Allah, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, jaminannya apa Bapak Ibu sekalian? Jaminannya adalah ma ghufira lahum ma taqaddama min dzambih. Jaminannya dari Allah adalah ampunan Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Makanya banyak berdoa. Karena bisa jadi amalan kita ini yang sudah kita amalkan seakan-akan sudah maksimal, bisa jadi di sana ada mungkin besitan kesombongan kita. Oh, saya sudah bersedekah sekian dibandingkan yang lain. Misalnya bagi yang sedekah, bagi yang sholat tarawih, oh saya sudah tarawih tidak pernah bolong dong. Nah misalnya, atau bagi yang puasa, oh saya sudah puasanya mantap. Tapi ternyata di sana barangkali ada hal-hal yang kemudian membatalkan pahala puasa atau pahala-pahala amalan kita. Mohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita ini menjadi mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ampunannya kepada kita setelah keluar dari Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah dengan rogoban warohaba, dengan harap-harap cemas. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, para salafus soleh. Yada'unana rogoban warohaba. Mereka berdoa memohon kepada kami dengan penuh harap-harap cemas. Kalau sudah ada harap-harap cemas dalam dirinya, maka wa kanu lana khosyin, dalam ibadahnya dia akan khusyuk. Kalau kita ada harap-harap cemas, maka dalam beribadah kita akan khusyuk. Tapi kalau enggak tahu ibadah kita. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, berdoa dan berdoa, terus berdoa. Yang ketiga adalah ketahui Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah bulan mulia yang datang hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Kalau kita bisa perumpamakan, Ramadan ini adalah seperti madrasah kilat ataupun pesantren kilat. Pernah ikut pesantren kilat Bapak Ibu sekalian? Pesantren kilat itu namanya juga kilat, pasti akan dibatasi oleh waktu yang sangat singkat. Ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan. Nah ini kebetulan Ramadan ini datangnya 1 bulan. Seperti pesantren kilat. Untuk apa? Tentunya ada pesantren kilat, ada Ramadan ini ada tujuannya. Allah menurunkan Ramadan yang istimewa ini punya tujuan. Hamba-hambanya di pagi hari atau di siang hari diperintahkan berpuasa, tujuannya la'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pesantren kilat yang namanya Ramadan ini kita dibiasakan dengan berbagai amal ketakwaan, dari mulai puasa, meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan, kemudian qiyamul lail, memperbanyak sholat malam, kemudian memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah, kemudian berbuat baik dan dilarang untuk berkata-kata kotor, jorok, fitnah, adu domba. Itu semuanya dibiasakan di pesantren kilat, di pesantren-pesantren yang ada atau di Ramadan ini. Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa. Oleh karena itu setelah selesai pesantrennya, jangan lupa tujuan utamanya. Tujuannya adalah agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa.
Kalau di Ramadan kita terbiasa sholat malam, kenapa di lain bulan Ramadan kita nggak bisa? Kalau di bulan Ramadan kita terbiasa sholat, puasa setiap hari, kenapa di luar Ramadan kita tidak bisa? Yang mungkin hanya ada kita sekedar puasa Senin Kamis misalnya, atau Ayamul Bid yang nggak setiap hari bahkan. Kenapa berat? Ya. Kenapa kalau di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran sampai 5 kali misalnya, 3 kali, tapi di bulan selain Ramadan tidak bisa walaupun 1 kali misalnya. Inilah, ini permasalahannya. Setelah pesantren kilat, setelah di training, setelah diikut seminar, workshop, mereka lupa apa tujuannya. Yang penting seneng di acara itu. Di Ramadan seneng, wow, serba fasilitas lengkap, tapi setelah itu lupa terhadap apa yang menjadi tujuan diadakannya pesantren kilat atau diadakannya Ramadan itu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu kami berharap pemandangan selama ini saya lihat nih, dan baru di Ramadan ini, maghribnya masjid kita ini penuh sampai sana selasaran, isaknya luar biasa penuh, apalagi subuhnya juga Masya Allah penuh. Kita akan lihat apakah ibadah kita di Ramadan ini karena Allah atau karena Ramadan, atau karena di Ramadan ada fasilitas macam-macam yang ada di masjid ini. Kita lihat nanti setelah Ramadan. Tapi harapan kami, kita semuanya tetap memenuhi masjid kita ini yang luar biasa ini. Isaknya, maghribnya, isaknya, dan subuhnya, bahkan 5 waktu. Mari kita berjamaah, terutama bapak-bapak di masjid, makmurkan masjid ini dengan dipenuhi jamaahnya. Ya, lantunan Quran mudah-mudahan terus terdengar di rumah-rumah kita, di kantor-kantor kita, dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 3 poin mudzakarah yang dapat saya sampaikan. Kemudian terakhir poin yang keempat adalah tadi karena perwakilan dari DKM katanya, maka di sini kami selaku mewakili dari DKM maupun yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah siapapun itu yang sudah berkontribusi, berpartisipasi, apapun bentuknya. Partisipasi ini ada yang berupa dengan harta bendanya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan pikirannya, ada yang mungkin hanya dengan tenaga datang ke masjid untuk ikut buka bersama maupun sholat berjamaah, itu pun partisipasi. Karena jadi rame masjid, jadi makmur. Orang yang sedekah harta tadi jadi ada yang menikmati. Jadi semuanya kita berpartisipasi. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas dengan kebaikan dan Allah istiqomahkan kita untuk terus berpartisipasi kepada masjid, terutama Masjid Al-Amanah ini. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena sekuat apapun kami pasti ada kelemahan, tidak ada yang sempurna. Pelayanan kami, kemudian apa yang kami berikan di Ramadan maupun di luar Ramadan pasti ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon doanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kami dan kesabaran untuk mengurus rumah Allah, untuk menjadi pelayan-pelayan Allah di muka bumi ini, untuk menjadi pelayan-pelayan rumah Allah di muka bumi ini, ya di masjid. Karena itulah yang bisa disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada masukan, kritik, saran, silahkan bisa disampaikan kepada salah satu di antara kami, yaitu Marbot mungkin, sehingga itu bisa perbaikan di masa yang akan datang. Kami segenap kru DKM Masjid Al-Amanah akhirnya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.